अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि नए मुंतखब होने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कौन हैं? जनरल आसिम मुनीर की वो कौन सी खूबी है जो इन्हें आज से पहले मुंतखब होने वाले तमाम सरबराहान अफवाज से मुमताज़ बनाती है? जनरल आसिम मुनीर कौन कौन से एजाज़ात हासिल कर चुके हैं? आर्मी चीफ तैनात होने से कबल जनरल आसिम मुनीर कौन कौन से ओहदों पर फाइज रहे और भारतीय फौज जनरल आसिम मुनीर से क्यों खौफजदा है? आज हम आपको इन्हीं सवालात के जवाब देंगे, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन ग्रामी, बिल आखिर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का इंतखाब कर लिया गया। जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती के बाद इनके हवाले से कई अहम खबरें गर्दिश कर रही हैं। नए मुंतखब होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का पूरा नाम सैयद आसिम मुनीर शाह बताया जा रहा है और इनका ख़ानदान रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता है। जनरल आसिम मुनीर के वालिद शोबा तदरीस से मुंसलिक हैं। इन्होंने 1986 में पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सीनियर तरीन जनरल थे, इसलिए इन्हें आर्मी चीफ मुंतखब किया गया। सितंबर 2018 में इन्हें 3 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। नए आर्मी चीफ का शुमार आर्मी के बेहतरीन ऑफिसर्स में होता है। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स से नहीं बल्कि OTS कमीशन ऑफिसर से मुंतखब हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर मंगला स्कूल से पास आउट होने के बाद फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल करने में कामयाब हुए और सेकंड लेफ्टिनेंट बने। जनरल आसिम मुनीर ने मंगला के OTS स्कूल के 70वें कोर्स में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान सोर्ड ऑफ ऑनर यानी एजाजी तलवार हासिल की। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के वो पहले सरबराह होंगे जिन्होंने एजाजी तलवार हासिल कर रखी है। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर को सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। इस ओहदे पर दिलो जान से मेहनत करने और हर महाज पर कामयाबी हासिल करने के बाद जनरल आसिम मुनीर को लेफ्टिनेंट का ओहदा सौंपा गया। कई साल तक जनरल आसिम मुनीर इस ओहदे पर अपने फराइज मनसबी लगन से अंजाम देते रहे। कामयाबियों का ये सफर जारी रहा और जनरल आसिम मुनीर की सलाहियतों को देखते हुए इन्हें जल्द ही कैप्टन बना दिया गया और अगले चंद ही सालों में जनरल आसिम मुनीर मेजर बनने में कामयाब रहे। इस ओहदे पर भी जनरल आसिम मुनीर ने दिन रात मेहनत की और बहुत से नुमाया कारनामे सरअंजाम दिए। यही वजह है कि बहुत जल्द जनरल आसिम मुनीर को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। दोस्तों, पाक आर्मी की आला क़यादत ने हालात को मद्देनज़र रखते हुए जनरल आसिम मुनीर को सऊदी अरब में तैनात किया। उस वक्त जनरल आसिम मुनीर की उम्र 38 साल थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि उम्र के इस हिस्से में और अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम हिफ्ज़ करने का फैसला किया। मजबूत तरीन इरादों के मालिक इस आनी शख्स ने यह साबित कर दिखाया कि अगर इंसान पुख्ता इरादा कर ले तो मुश्किल से मुश्किल काम बखूबी अंजाम दे सकता है। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में रहते हुए वहाँ के नामी गिरामी कारी हजरात से कुरान हिफ्ज़ किया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जनरल आसिम मुनीर के पुख्ता इरादों और वतन के लिए कई बार जान की बाजी लगा देने की वजह से इन्हें मज़ीद तरक्कियाँ भी मिलती रहीं और जल्द ही जनरल आसिम मुनीर 1 स्टार फौजी अफसर यानी ब्रिगेडियर बन गए। इस ओहदे को भी जनरल आसिम मुनीर ने बखूबी निभाया और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी काम करने का मौका हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर का शुमार कमर जावेद बाजवा के करीबी साथियों में होता है। जब भी वतन को ज़रूरत पड़ी, जान की परवाह किए बगैर जनरल आसिम मुनीर ने खुद को पेश किया। ब्रिगेडियर का चार्ज संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर अपनी कायदाना सलाहियतों से दुश्मन को शिकस्त से दोचार करते रहे। इन्हीं नुमाया कारनामों की वजह से जनरल आसिम मुनीर को 2 स्टार जनरल ब्रिगेडियर के ओहदे से नवाजा गया। इसके साथ ही जनरल आसिम मुनीर को नॉर्दर्न एरियाज की फोर्सेस का कमांडर भी मुकर्रर कर दिया गया। 2016 में जनरल आसिम मुनीर को मल्टी इंटेलिजेंस का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इस ओहदे पर भी 2 साल तक जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन के हर हरबे को नाकाम बनाया। इसलिए भारत जनरल आसिम मुनीर पर पुलवामा हमले का इल्ज़ाम भी लगाता है। भारत की हर मुमकिन कोशिश और ख्वाहिश यही थी कि जनरल आसिम मुनीर के अलावा पाक फ़ौज का सरबराह कोई और मुंतखब हो जाए, क्योंकि दुश्मन जानता है कि इस बहादुर आर्मी ऑफिसर के होते हुए वो अपनी किसी साजिश में कामयाब नहीं हो सकता। जनरल आसिम मुनीर के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए भारत इस वक्त दबाव का शिकार दिखाई दे रहा है। 2018 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज किया था और साथ ही DG ISI मुकर्रर कर दिया।
2019 تک جنرل عاصم منیر ISI کی سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس دوران انڈیا کے ہوائی جہاز نے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کی تو اسے نہ صرف مار گرایا گیا بلکہ پاک فوج بھارتی پائلٹ ابھینندن کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کامیابی کا سہرا بھی جنرل عاصم منیر ہی کے سر جاتا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی انہی کامیابیوں کی وجہ سے بھارت خوفزدہ ہے، کیونکہ مودی اور اس کے کارندے جنرل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملیوں سے واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کی موجودگی میں ان کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہو سکے گا اور ہمیشہ انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ DG ISI کے عہدے پر جنرل عاصم منیر نے 8 ماہ خدمات سر انجام دی اور اس کے بعد انہیں گجرانوالہ کا کور کمانڈر بنایا گیا۔ اس عہدے پر بھی جنرل عاصم منیر نے اپنی خدمات 2 سال تک بخوبی سر انجام دیں۔ جنرل عاصم منیر کی کامیابی اور ترقیوں کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ 2 سال بعد جنرل عاصم منیر کو کوارٹر مارشل جنرل GHQ تعینات کر دیا گیا۔ دوستو، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد جنرل عاصم منیر 3 اسٹار سینئر ترین بریگیڈیئر تھے۔ آپ کا انتخاب نئے آرمی چیف کے طور پر کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ اس عہدے پر بھی محنت اور لگن سے کام کریں گے، ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کا سبب بنیں گے۔ ہر بہادر اور غیور شخص کے بہت سے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح بہت سے وطن دشمن عناصر ایسے بھی ہیں جو آپ کی تعیناتی کے خلاف تھے۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی بہترین خدمات سر انجام دینے کی بدولت بہت سے قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ سب سے پہلا تمغہ تمغہ جمہوریہ سے آپ کو 1988 میں نوازا گیا۔ اس کے بعد 1990 میں قرارداد پاکستان کا تمغہ حاصل کیا اور دوسرا گولڈن جوبلی میڈل اپنے نام کیا۔ تمغہ سالگرہ پاکستان آپ کو 1997 میں دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے تمغہ برائے بقائے پاکستان حاصل کیا۔ یہ تمغہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو محفوظ رکھنے کی خدمات پر دیا گیا تھا۔ 2002 میں جنرل عاصم منیر کو تمغہ استقلال پاکستان دیا گیا۔ 2018 میں آپ تمغہ عظم اور تمغہ اہل امتیاز بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ سیاچن سیکٹر پر خدمات سر انجام دینے کی وجہ سے انہیں تمغہ دفاع بھی دیا گیا۔ آپ کا شمار پاکستان کے بہادر اور بہترین آفیسرز میں ہوتا ہے۔ جس عہدے پر بھی آپ کو تعینات کیا گیا، آپ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور کامیابی ہمیشہ حاصل کر کے ہی لوٹے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی تلوار بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کا نام دشمنوں کے لیے خوف کی علامت ہے۔ دشمن کی سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عہدے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ پاکستان کی کامیابی اور کامرانی میں اہم کردار ادا کریں۔ کبھی دشمن کو ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ پاکستان کے شاندار آرمی چیف ثابت ہوں گے۔ جی تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔